is dead. The legal representative as defined in the CPC. CPC code section रे legal representative होइछि Section 50. section 50. गोटे means गोटे quality. Clause B. Close B. Close B रे ହେଲା ठीक अछि. The person is dead. Then legal representative and the CPC अनुसारे such a person may with the consent of the court may compound the offense. Consent of the court. माने court consent भी सब क्लोज भी आसी गला. माने को जगह रे कोर्ट रो consent दरकार आ को सब क्लोज रे कोर्ट रो consent दरकार नै. सेटे हमें गोटे जगह रे रखि दबा. ठीक अछि. तो हमें दुइटा जिंस जानिनो. ठीक अछि. सब क्लोज 4A और सब क्लोज B रे. A रे unsound mind ଆଉ का विचार करछि चाइल्ड पूर्व के थिला 18 years of age is an idiot or a lunatic. और बी रे का कथा कहला Dead person. डेट पर्सन रे के कंपाउंड करिवे Legal representative. तापर ए और बी रे तमरो कॉमन कोन रोछि With permission of the court. विथ परमिशन देखो ठीक अछि बुझिले ना नहीं Yes, sir. सॉरी सपोज 5 थिला ठीक अछि where the accused has been committed for trial what is tomorrow commitment here actually it is a very important part ठीक अछि or where he has been accused convict हे गेला दुइटा दिन गोटे कमिटमेंट हे गेला कमिटमेंट तमर सीआरपीसी दिला 209 एबे कोन सेक्शन अछि एनीवन 210. 210 वेरी गुड कमिटमेंट हे गेला ठीक अछि किंबा accused का conviction हे गेला तो दुइटा जिंस होला गोटे कोर्ट रे कमिटमेंट हैला आ गोटे कोर्ट रे आ दुटा कमिटमेंट हे गेला आ दुटा कन्विक्शन अछि ता पे गोटे अपील गोटे फाइल करा दिछ कमिटमेंट ता को कोर्ट करिवो Lower court Lower. Supreme Court करियो. तो गोटे को कोर्ट रे करिवो Sessions court. सेशन कोर्ट रे करिवो ठीक अछि फॉर एग्जांपल तमरो कोरापुट लोअर कोर्ट रे कोरापुट सेशन कोर्ट रे गोटे केस कमिटमेंट करला नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 एसडीजीएम संबलपुर तमरो गोटे कन्विक्शन करला अपील कोठी हबो Sessions court. सेशन कोर्ट रे नाउ ए मैटर गुडा को गोटे कंप्रोमाइज ऊपर आसी गला तो एठी कोर्ट कहिला ठीक अछि विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट टू व्हिच ही इज कमिटेड जो कोर्ट रे कमिटमेंट हैला तार गोटे परमिशन दरकार आ जो कोर्ट रे अपील हैला तार गोटे परमिशन दरकार फॉर एग्जांपल हमर अपील ता कोठी हैला को कोर्ट रे सॉरी अपील ता Sessions court. सेशन कोर्ट कोरापुट तापर कमिटमेंट कोठी हैला SDGM court. एसडीएम कोठी कहला Sessions. सेशन कोर्ट संबलपुर माने सही कोर्ट रे ही जोटी कमिटमेंट हैला सही कोर्ट रे हेबो तारली आ जोटी अपील हैला तार परमिशन रहबो दैट मींस सब क्लोज 5 दुटा कथा कहला केस हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल नंबर 1 नंबर 2 केस हैज बीन कन्विक्टेड एंड अपील इज पेंडिंग नो कंपोजिशन फॉर द ऑफेंस शैल बी अलाउड विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट टू व्हिच ही इज कमिटेड जोठी कमिटमेंट हैला तारो लीव दरकार आ जोठी केस ता अपील पई पेंडिंग अछि तारो लीव दरकार एटा तमरो मेन रे भी पड़िबो भाई बारे पचार दियो
ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ବି ଆସିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସବ୍ କ୍ଲୋଜ୍ 5 ରେ ନମ୍ବର 1 କୋଉ circumstance ରେ କହୁଛି? committed for trial. ନମ୍ବର 2 Conviction. ନମ୍ବର 2 କଣ? କନଭିକ୍ସନ ହେଇଛି, ଆଉ କଣ ହେଇଛି? Convicted ହେଇଥିବ କିମ୍ବା appeal pending ଥିବ। କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ କାର ତମର ପରମିଶନ ଦରକାର? ଯୋଉ କୋର୍ଟ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେଇଟା ସେଇ କୋର୍ଟର ପରମିଶନ ଦରକାର। Committed for that day, no close at the offense shall be allowed without the leave of the court, which he is committed. जो court to which he is committed, माने जो court रे commitment होची तारो permission दरकार, जो court commitment करची तारो नाही, बुझिले ना नाही? Yes, ତ sir. ସେକ୍ସନ କୋର୍ଟ ଦରକାର ସାର୍। हाँ, language लिखा है the court to which he is committed. अपने appeal टा होईची, कार permission दरकार? ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଯୋଉ କୋର୍ଟରେ ହେଇଛି appeal। Good. तो हमें जानिलु जो कोर्ट रे कमिटमेंट है तारो परमिशन दरकार, जो कोर्ट रे अपील है तारो परमिशन दरकार, जानले बुझले ना नहीं? Yes, sir. Yes. तो सब क्लोज 5 रे मध्ये परमिशन होई गला, ठीक अछि। तो मते कहंतु को क्लोज रे विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट आसी गला? 4A 359 and 5. ना क्लियरली कहंतु, मु भी लिखुछ 359 359 second clause, second table. सब क्लोज टू ଆଉ 4A तापरे 4A and 5. 4 4 3 भी सर ନାଇଁ B हाँ, ନାଇଁ, भी ଅଛି ନା नहीं भी होची ना, B ଅଛି sir. तो 4A 4B और सब And क्लोज 5. 5 Hmm. माने परमिशन ऑफ द कोर्ट लिखि दियंतु, permission of court required, it is very important. Court required relating to compound. Write down. এটা কোন ক্লোজ করা? সব ক্লোজ? সব ক্লোজ 6 ହେଲା, ঠিক ଅଛି। A high court or court of session in exercising of revision under section 401 টা 442 হয়ে যায়। 442. Any person compound any offense which such a person competent to compound under this section. तो ता अर्थ होला, ठीक अछि। सब क्लोज 6 क्लैरिफाई करला, may allow to person compound the offense which such a person is competent to compound under this section. माने may allow such a person to compound any offense which such a person is, माने जो person is competent to compound होची कोड ताको allow करि परिबो। सब क्लोज 6 सब क्लोज 7 ହେଲା no offense shall be compound under section 359 by reason of previous conviction, गोटे previous conviction ହେଇची, ठीक अछि। Liable either enhancement of punishment or punishment of different kinds of offense, गोटे दुईटा circumstance arise ହେଇची, गोटे रहला previous conviction ହେଇची, ठीक अछि। किंबा previous conviction को enhancement ପାଇଁ गोटे circumstance arise ହେଇची और punishment of different kind अछि। ए circumstance ପାଇଁ तमे offense को no offense shall be compoundable, ए circumstance arise हेले तमे कोन हे परिबो? compound हे परिबो ଭଲ। कंपाउंडेबल हबो हेबोनी, ठीक अछि। सब क्लोज 8 करि गला, where composition of such offense under section 359 jodi heichi, that will be considered as acquittal of the offense whom the offense is compoundable. माने composition jodi होची माने that will be considered as acquittal. That means the composition of the offense under section 359 shall have the effect of acquittal of the accused with whom the offense is compoundable. So preliminary podibo, if the offense is compoundable under section 359, then number one offense, it will be considered is acquittal, it will be considered is conviction, none of above, all of above. What would be your answer? Tell.
equitable. equitable तो जानिले इफेक्ट कौन हबो Yes, sir. तो जनरली तमरो क्वेश्चन 10 मार्क या क्वेश्चन आसी जाउची तमरो व्हाट इज लीगल इफेक्ट ऑफ कंपोजिशन व्हाट इज लीगल इफेक्ट ऑफ कंपोजिशन ठीक अछि तो योर आंसर शुड बी लाइक दैट यदि एटा क्वेश्चन पढुची भलो होतो एटा 10 मार्क या क्वेश्चन अछि द लीगल इफेक्ट ऑफ कंपोजिशन कोन कोन हो acquittal the legal effect of composition is acquittal of the accused with whom the offense is compoundable composition once made cannot be withdrawn legal effect guda coach composition once made cannot be withdrawn a compromise of compoundable case the jurisdiction of the court try the same in non compoundable case the court exercise is judicial discretion again I'm repeating in non compoundable case the court exercise judicial discretion in the interest of justice the parties should be allowed to compromise and unless the sanction of the court is obtained the compromise arrive between the party outside the court under the non compoundable case therefore a compromise without the sanction of the court does not alter jurisdiction माने effect of jurisdiction है गोटे clarify कर देबे ठीक अछि तापरे हला तमरो डॉक्यूमेंट्स 360 360 कोन थिला पूर्व 321. 321. 321 रे बहुत सुंदर अमेंडमेंट है कोन तो कोन है बहुत माने गोटे फॉलो अमेंडमेंट सब जगह रे अमेंडमेंट में चर्चा हो देखो मैं कहि दउ एटा आपण माने कोर्ट रे सुनिथिबे ना भलो और सुनतो no court shall allow to withdraw without giving opportunity being here to victim को गोटे opportunity victim को listen करिला परे ही withdraw करि परिबे बुझले ना नहीं Yes, sir. एटा राइट डाउन एटा तमर प्रिलिम रे 100 नहीं 500% क्वेश्चन आसी देखो तमर 361 रे कोन हेछि किबा तमर ऑप्शन दे दो ठीक अछि if withdraw of the case is required तापरे consent of or hearing of accused victim prosecutor or none of above what would be your answer Victim. तो आपण जानि कोन एडे छी जानि लेना नहीं Yes, sir. Yes, sir. तापरे 359 रे कोन एडे छी मते गोटे क्लियर करू Check clause 4 रे child unsoundment. हाँ child unsoundment is a very important part ठीक अछि now तमरो withdraw विषय पढो ठीक अछि very important part applicability of the section 360 केते बेले applicable हबो the PP or assistant public prosecutor in charge of the case with the consent of the court at any time before judgment is pronounced withdraw from any person Rotsala, any person generally or respect of one or more person तो मु ए सेक्शन में क्लैरिफाई करना ठीक अछि public prosecutor and assistant public prosecutor can withdraw with consent of the court before judgment is pronounced withdraw from prosecution any person that means generally that means more than one person he may be 1%, 2%, 3%, 4%, or that means respect of one person. For example, there must be 5 or more person. माने को offense है Docket. Dokati. माने Unlawful. person है ताको कोन को आजिबो आज्ञा बुझिलानी
যদি 5 or more percent Common The object. unlawful assembly যদি 5 or more percent ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଉଡାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ very good ତାକୁ legal term ରେ unlawful assembly କୁହାଯିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5 or more percent ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ person ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ percent ରେ public prosecutor with the permission of the court ଗୋଟେ person କୁ ମଧ୍ୟ withdraw କରିପାରିବ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ Yes, sir. Yes. हाँ sir. ସେ 10 ଜଣ person କୁ ମଧ୍ୟ withdraw କରିପାରିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ person କୁ କରିପାରିବ କେତେ person କୁ କରିପାରିବ ଜାଣିଲେ ନା ନାଇଁ it is important yes or Yes, sir. ঠিক ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ person କୁ କରିପାରିବ 10% କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଷ୍ଟେଜ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ କରିବ Attendance days before judgment. ସରି କୋଉ ଷ୍ଟେଜ Attendance days before judgment. नो बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस तो आपण माने 360 रे लिखिबे जनरली किंबा रेस्पेक्ट ऑफ वन पर्सन आपण राइट डाउन नोट रे एटा लिखिबे काहे एग्जाम रे प्रीलिम रे एते माइन्यूट रे पढी परिबे नै तापर आपण लिखिबे स्टेज सेठी लिखिबे बिफोर जजमेंट प्रोनाउंस तमर प्रीलिम रे पढिबो 360 द पीपी एंड एपीपी विथ द कंसेंट ऑफ द कोर्ट विथड्रॉ द केस number 1 trial at the time of trial number 2 at the time of charge number 10 before the judgment pronounced number 3 none of above what would be your answer Before the judgment is pronounced. ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବଟ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ଯଦି ଏଇ ସେକ୍ସନ ପଢି ନଥିଲେ ଆପଣ କଣ ଲେଖିବେ ନନ୍ ଅଫ ଏବଭ୍ ଲେଖିବେ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଆସ୍କିଂ yes or no କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବ କି ନାହିଁ Yes, sir. Yes, sir. Definitely. पूरा बीएनएसएस ଟା पूरा परफेक्टली माने फंडामेंटली तो जो कुआ जाए अनलेस एंड अंटिल बीएनएस तमरो ब्लड रे मिसुनी ब्लडली मिसुची माने पूरा क्लियर हो नांती सेते बेले जे आपण गोटे डिफेंस लॉयर हे परिबे आ सेते बेले जे आपण गोटे भलो ऑफिसर हे परिबे ठीक अछि सरीला तापर इफेक्ट ऑफ विड्रॉ मते कोंतु इफेक्ट ऑफ कंपोजिशन कोन थिला कंपाउंड कोन थिला Acquittal. एबे भलो सुनतु विड्रॉ हे गेले कोन इफेक्ट कोन हो Discharge. खाली डिस्चार्ज हो कि आ कोन हो देखो भलो बाबू सुनतु कोंतु एछि हमर कोन Discharge. discharge भी ହେଇପାରିବ କ୍ୱାସ୍ ବି ହେଇପାରିବ देखो भलो बाबू सुनतु भलो बाबू दिस इज फंडामेंटल if ଆମେ କୋଉ ସେକ୍ସନ ପढुଛୁ 360. 360 कोन कहला 360 कोन कहला Withdrawal from Withdrawal prosecution. from prosecution. withdrawal if the withdrawal made before charge has been framed then the accused shall be discharged যদি withdraw होछि before charge frame accused discharge ହେଇଯିବ if it is made after the charge has been framed or under and the no charge is required को केस को ट्रायल रे चार्ज रिक्वायर पड़िबो नाही मते कोंतु नो फॉर्मल चार्ज रिक्वायर को ट्रायल होतबो Summary trial. Summary trial. he shall be acquittal मो दुटे जिंसो कहली if made 100% तमर भाईबा प्रीलिम मेन ऊपरे पड़िबो क्वेश्चन ठीक अछि जदी विड्रॉ हे गेला बिफोर चार्ज फ्रेम कोन हबो Discharge. Discharge. जदी विड्रॉ हे गेला आफ्टर चार्ज फ्रेम और चार्ज इज नॉट रिक्वायर कोन हैला Acquittal. Acquittal. तमरो एग्जाम रे 10 मार्किया क्वेश्चन पड़िबो इफेक्ट ऑफ विड्रॉ योर आंसर शुड बी लाइक दैट if the withdrawal is made before if the made before the charge is framed then the accused shall be discharged if it is made after the charge is framed or no charge is required under the BNS then he shall be Acquittal. Acquittal. जहां को आपण बुझी पाछन कि ना नहीं Yes, Yes, sir. sir. राइट नाउ आपण माने एटा राइट डाउन तो आपण मन को सुजा जिंसो कोली गोटे रहिला जिड्रो गोटे रहिला डिस्चार्ज आ रहिला एक्विटेल डिस्चार्ज एक्विटेल रो तमे ओजेस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो डिस्चार्ज एक्विटेल डिफरेंस ता 15 मार्किया क्वेश्चन पडुची एई सेक्शन को सहित इफेक्ट ऑफ विड्रॉल और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्चार्ज एक्विटेल 15 मार्क रो क्वेश्चन पडुची मते कोन छु व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्चार्ज और एक्विटेल क्विक Can anyone
Just जा सुकंदो भूले लो हॉस्पिटल just participate let करंदो नहीं Before the charge has been framed, the accused shall be discharged. After the charge has been made, the accused acquitted. very good ଆଉ कोण है very good answer ଆଉ कोण है ଆପଣ जो before or after କହିଲେ ନା withdrawal by the permission of the court way. ଆଉ compromise ଟା without permission of the court ବି ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ ବିଫୋର ଆଫ୍ଟର ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏକ୍ସାମ ରେ କଣ କରିବେ ସେକ୍ସନ ଟା ମେନସନ କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ସେକ୍ସନ ଟା ମେନସନ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଡିସଚାର୍ଜ ର ମିନିଂ ହେଲା ରିଲିଜ dismissal or free from burden again I'm repeating the meaning is release dismissal or free from burden on the other hand acquittal is to free or to clear first number one देखो ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁକି 15 ମାର୍କିଆ क्वेश्चन ପଡିଯିବ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ଛାଡିକି ଆସିଯିବେ ଆପଣ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଲେଖିକି ଆସିବେ second the order of discharge is not a judgment simple the order of acquittal कौन होगा Judgment. It is a Sorry? judgment. कौन होगा कौन तो जल्दी what Judgments. Judgments. हम तो मुझे क्लियर नहीं है कौन हम तो क्लियर होती नहीं मोर Yes sir। ଏବେ ଆସିଲେ ପଚାର। ମଝିରେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍। okay okay good slow is not equal to hala the dismissal of complaint is discharge of accused again I'm repeating the dismissal of the complaint is discharge of the accused on the other hand the dismissal or discharge of the accused कौन है वो कौन है वो Is not a acquittal. not acquittal very good hela very good answer देखो भलो और थोड़ा कहूँ that complaint is dismissed is considered as discharge of the accused on the other hand dismissal of the complaint or discharge of the accused is not acquittal बुझुचंदी ना नहीं Yes, sir. a person who was discharged may again be charged if any other evidence is discovered with the same offense. A person who is acquitted or convicted, what कौन है वो? कौन है वो? Can't be charged for the same. नहीं, पूरी पूरा चार्ज करे वहीं पर ही होगा नहीं मत कौन No, sir. No, sir. ହେଇପାରିବ Appeal ହେଇପାରିବ। कौन परिवार ने? कौन पही परिवार ने मत कौन तो? सर से सेम ऑफेंस ଯଦି ଏକ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲେ ସେମ୍ ଅଫେନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବନି। डबल जो पढ़ी को सेक्शन कोइला 300। से एग्जैक्टली से कोथा है तुमको कहूँ ठीक हो 300 टा तुमर बोधे मे बी 337 नहीं जाची आई एम नॉट श्योर ठीक हो आई एम नॉट श्योर 337 मे बी तो 337. 337 तो Yes sir। okay fine person who is माने कौन हो a person who is discharged may again charge with if any other evidence asila that सेठी है ना person who was acquitted or convicted cannot be charged same offense because the second trial is bad discharge ର ପୁଣି କହୁଛି a person said to be discharged when he is relieved from legal proceeding by an order which does not amount to judgment and which is not final. Again, I am repeating. The person said to be discharged is released from legal proceeding by an order which does not amount to judgment and which is not final. On the other hand, acquittal or conviction is final ना नहीं? Final. ठीक ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇପାରିବ Discharge ରେ appeal କରିହବନି, appeal କରିହବ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ କୋଉ ସେକ୍ସନରେ ପଢୁଥିଲୁ କହିଲେ ମତେ 178.
Preliminary inquiry କୋଉ stage ରେ ହବ? Investigation. Investigation. ଦେଖ, After report କାଲି submitted. ଦେଖ କାଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିଲା ଦେଖ. It is just nothing, only experience. A magistrate may discharge either after the preliminary inquiry or during the trial before the accused has called open the plea. On the other hand, acquittal or conviction take place after the trial only. बुझी पारले ना नहीं? ना पुणी थोड़ा Yes. कितने बढ़िया Sir, आप कैसे बोल रहे हैं? जानिए मैं जहाँ पढ़ता हूँ सही टाइम माइंड रस लेता पढ़. A magistrate may discharge either after the preliminary inquiry or during the trial before the accused has called upon plea. On the other hand, an acquittal or conviction take place after the trial only. बुझले ना नहीं? Yes, sir. Yes. सर एटा एग्जाम रे क्वेश्चन पड़ जाए अपन शॉर्टकट किछि नाही ठीक अछि. तो एबे हमें दुईटा वर्ड करलु ठीक अछि. गोटे मिनिट. गोटे होछि विड्रॉल सेक्शन मते कहंतु. 360. 360. 360. 60. 60. कंपोजिशन रो सेक्शन मते कहंतु. 3 59. 59. 59. मते विड्रॉ कंपोजिशन भितरे मते गोटे एटा कहंतु. डिफरेंस कहंतु. एटा भी 10 मार्किया क्वेश्चन पडिछ. कहंतु जहां भी आसी आपण कहंतु. भूल हेले किछि असुविधा नाही. किछि लाज करिवा नाही. मु भी जानि नै. एबे मो पाखरे भी नोट नै. आपण को सुनि कि मो कहबी. मो पाखरे किछि नोट ही नाही. विड्रॉ जहां भी आपण माइंड रे आसी कहंतु. किछि असुविधा नाही. भूल हेले. जस्ट कोडियल वे रे कहंतु. What is difference between the withdraw and composition? कहंतु किछि असुविधा नाही. Anyone? कंपोजिशन होला acquittal हबो आउ इथर रहले जजमेंट हबो. Okay, fine. आउ कोन हबो? Just try to mind रे कोन आउछि. Withdrawal टा prosecution କରିବ ଆଉ କାମ ସେଟା ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ମିଶିକି କରିବ. मते गोटे जिंस कहंतु. आमे 360 पढिलु. देखो जनरली मु भी किछि नोट करने. जनरल कॉमन सेंस 360 रे जदि तमरो गोटे हमरो विड्रॉ हैला. विड्रॉ जते बेले करिवे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कार परमिशन नहीं करिवे. Court report. Permission of the court. 359 रे कार परमिशन दरकार. Without permission. Without permission. Consent of the party. नहीं मु क्लियर नहीं. मतलब क्लियर कहंतु. नॉट ऑडिबल. Consent of the parties first table रे कर परिबे without permission of the court. विदाउट परमिशन रे भी करि परिबे. एटा गोटे डिफरेंस हैला ना नहीं कहंतु. Yes, sir. Yes. जस्ट कूल एग्जाम रे जदि आपण दउछंती जदि कंप्रोमाइज नाही टिके आराम रे गोटे लॉन्ग ब्रेथ नेबे आ आराम रे आपण माने लिखि दे पारिबे. आपण को पाखरे आंसर अछि. एग्जाम रे जदि 10 मार्क जदि जानु नांते माने आप गोटे भलो लॉन्ग ब्रेथ नेबे आ आराम रे बसबे आराम रे लिखि दे पारिबे. देखो मु कहू ए विड्रॉ मस्ट बी मेड बाय इंटिमेशन टू द कोर्ट. By composition is a compoundable case can be effected even without the permission of the court. A withdraw refer to summon case where only it is permissible. Refers to. On the other hand, most of the compoundable case under the warrant cases. A withdraw is the result of act of one party. That means complainant without the consent of the party. Again, I am repeating. A withdrawal is the result of act of the one party. That means complainant without the consent of the accuser kori paribe. On the other hand, composition is a result of the act of the both the party. That is accused as well as the complainant. बुझले ना नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Permission of withdrawal can be given only to the complainant. On the other hand, for the right to compound the offense does not necessarily vest with a complainant. In a case withdraw of a complaint, a magistrate may or may not allow to complainant to withdraw a case.
Again, I'm repeating. Very interesting part. A magistrate may or may not allow to complainant to withdraw the case. Compromise कौन होगा कौन? Magistrate is bound to compound कितने बड़े bound होगा? कितने बड़े if bound the होगा? case is compoundable. Very good. If the offense is compoundable, the court is bound to effect the compromise. Sorry ला, बुझले ना नहीं मुझे आको. Yes. Yes, sir. Very important part. এটা কেটে skip করিবে না, ঠিক আছে? 360 কোন ଥିଲା? CRPC রে. 321. 360. 321. नहीं नहीं 360 कोन होउतिला CRPC रे. Withdrawal from prosecution. Nahi. No no CRPC କଥା ପଚାରୁଛି. CRPC ରେ. Very popular ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଥିଲା 360. Order to release on probation of good conduct or after Probation and admonition thila sir. এটা 401 ହେଇ ଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି. It is a very important part. ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟେମେଟିକାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି. मैक्सिमम 10 मिनिट रे ମୁଁ ସାର ଦେବି, ବଟ୍ अटेंटिवली ଶୁଣନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି. এটা একটি বড় সেকশনটা, প্রায় एग्जाम रे क्वेश्चन আসে नो আসে प्रैक्टिकल দরকার. তোমরা क्वेश्चन পড়িব দুটা জিনিস. Under which circumstances offender may release on probation of good conduct. দুইটা জিনিস ଅଛି. ଗୋଟେ ରହିଲା good conduct ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା admonition. 401 under the purview of the 401, ठीक ଅଛି. The court can release probation as well as admonition. ବୁଝିଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ? Yes or no? Yes sir. Sonali, Yes, sir. Sonali madam, Yes, sir. Yes. okay, fine. ठीक ଅଛି. Two things are coming under the purview of the 401. Number one कौन कहते? Probation. Number Probation of good Admonition. conduct or admonition. number one मैं पढ़ूँ. Under the which circumstances offender may release on probation of good conduct. Okay, fine. When ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା good conduct ରେ probation ରେ କେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଇପାରିବେ? 360 କୋଟା. ଏଇଟା ଆମର କିଛି ଚେଞ୍ଜେस ହେଇନି ହେଲା. ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜେस ହେଇଛି ତମର with or without surety ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ବେଲ୍ ବଣ୍ଡ ସେଟା ହେଇଯାଇଛି. with or without surety ଯୋଉଠି ଥିଲା ସବ୍ କ୍ଲୋଜ 1 ରେ ସେଠି ବେଲ୍ ବଣ୍ଡ ଆସି ଯାଇଛି. बस गोटे ही चेंजेस राइट डाउन. सब क्लोज 1 पूर्व थिला विदाउट सिक्योरिटी, एबे आपनको हे जाईची बेल बॉन्ड. ठीक अछि, बुझु जंदी ना नहीं जा कहू छी. Yes, sir. Yes, sir. एबे व्हेन एनी पर्सन, एटा मु कोन पढू छी, को पार्ट पढू छी? Probation of good conduct. को सेक्शन एटा 401. सीआरपीसी को सेक्शन थिला 360. any person not under the 21 year of age. I am giving importance not under the 21 year age. Not under the 21 year माने आपण कोन बुझिले? माने कोन बुझुछंती? 21 years. माने कोन? माने 21 एबव माने तळे हबो? 21 Above. plus. Is convicted an offense. एबे भलो भाव सुनतो, सिस्टमैटिकली सुनतो. ई पॉसिबल राइट डाउन नले तो आपण मानकर रेकॉर्डिंग होची क्लास करे, बट आज ही नोट करिवे. आज ही नोट करिवे. आज ही नोट करिवे माने ही परिबनी. आज ही माने फ्रेश होचंती. Where any person not under the 21 year age convicted offense with fine only or imprisonment for a term 7 year or more, 7 year or less. So वो दुईटा offense कोइली. One fine only or imprisonment of a term 7 year or less. गोटे पार्ट. सेकेंड पार्ट है where any person, फर्स्ट पार्ट रे कोन कहथिले? एनी पर्सन कोन थिला?
Not under 21 years. Not under 21 रे को ऑफेंस मते कहली कोटे रिपीट कर दियंतु Fine only 7 or 7. Imprisonment for 7 years. खाली 7 ईयर कहतली or How- less. Or less than 7 years. 7 years or less. এটা ଗୋଟେ পার্ট গলা এটা সেকেন্ড পার্ট আসুন where any person under the age of 21 year under the age of 21 year অর্থ কোন 21 ରୁ କମ ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ Below 20. ଓ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଅଛି Yes, sir. Yes, sir. any person under the age of 21 year age or any woman দুটা জিনিস under the age of 21 year or any woman is convicted on offense সে ଗୋଟେ offense ରେ convicted ହେଇଗଲା not punishable death or imprisonment of a life and no previous conviction is provided against the offender ঠিক ଅଛି ମୁଁ ଟୁ ଟାଇପ ର ଅଫେନ୍ସ କହିଲି ସମ୍ଭବ କରିଦେବି ଲାଷ୍ଟ ରେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ନୋଟ ଅଣ୍ଡର ଦ 21 ଇୟର ଏଜ୍ ତାପରେ କହିଲି ଅଣ୍ଡର ଦ 21 ଇୟର ଏଜ୍ କୋଉ ଜାଗାରେ ଓମେନ୍ ଟା ଆଡ୍ ହେଲା under 21 Under the 21. Under 21 years. ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଜୁଡିସିଆଲ କୋ ଏକ୍ସାମ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା Yes, sir. ଯଦି ଏଇ ବହିରୁ ଯଦି ପଢିବେ ଜୁଡିସିଆଲ କୋ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆପଣ କେବେ ଫେଲ ହେବେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ବଡ ଆଡଭୋକେଟ ଥାନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ସାଲ୍ୟୁଟ କରିକି ଯିବ ଏତେ ଡେପ୍ଥ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ବହିରେ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ଠିକ ଅଛି ସରିଲା ଦୁଇଟା ଅଫେନ୍ସ କ୍ୟାଟାଗୋରିକାଲି କହିଦେଲି କ୍ୟାଟାଗୋରିକାଲି ମନେ ରଖିବେ 360 ଆପଣ ବେରେକ୍ଟ ପଢିଲେ କେବେ ବି ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ନାହିଁ 100% ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାପରେ it appeared to court before which he is convicted it appeared to court before which he is convicted regarding to the age character or antecedent of the offender and circumstance in which the offense was committed court को लागिला court को लागिला और court considered करले कोन age character antecedent of the offender and the circumstances in which the offense was committed that it is expended that offenders should be released on the probation of the good conduct my suggestion language ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ that it is expended সেই language ହିଁ ଆପଣ exam ରେ use କରନ୍ତୁ that it is expended that the offense should be released the offender should be released on the probation of good conduct in the circumstances the court may instead of sentencing him at once to any punishment direct that he be released on entering into bond or bail bond with or without surety କଣ ହେଇଛି ନାହିଁ sir Well bondage. newly added ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି the court may instead of sentencing him to once at punishment direct that he be released on the kete minutely line by line ପଢଉଛି ଦେଖ he is entering into the bond or bail bond ତାପରେ to appear and receive sentence when called upon during the period not exceeding 3 years as the court may direct it and in the meantime ଗୋଟେ order ଦେବ peace ରଖିବା ପାଇଁ ତ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା to appear and receive the sentence when the court ଯେତେବେଳେ court ଡାକିବେ ତାକୁ appear କରିବାକୁ ପଡିବ that period not exceeding 3 years that period shall not be and should not be exceeded 3 years এটা ମୁଁ କଣ ପଢେଇଲି Good conduct. এই পার্টটা সরিলা
Second part টা এটা আমি কোন সেকশন পড়ুଛୁ সেকশন 401 401. এবে রইলা under which circumstances the offender may release on admonition କୋଉ circumstances ରେ offender का admonition ଟା release ହେବ listen carefully in case the person is convicted of offense theft number 1 number 2 theft in building number 3 dishonest misappropriation number 4 cheating or any other offense under B and S punishable not more than 2 years or fine and no previous conviction is a proof against him in these circumstances ମୋ sound clear ଅଛି ନା yes sir in these circumstances the court before he is convicted if he is think fit having regard is character ମୁଁ ଯାହା ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବେ एज कैरेक्टर जहाँ जहाँ कहूँ लाइन बाय लाइन लिखिबे गोटे सहित लिखिबे ना हाइपेन देखि एज तापरे थेफ्ट इन बिल्डिंग जहाँ कहली एग्जाम रे लाइन बाय लाइन लिखिबे गोटे सहित लिखिबे ना गोटे सहित लिखिले मार्क पिचिंग हेबो ना एज कैरेक्टर एंटीसीडेंट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर एंड टू द ट्राइबल नेचर ऑफ द ऑफेंस द वर्ड ट्राइबल TRIBAL सेट यूज and extenuating circumstances under which offense was committed instead of sentencing to any punishment releasing him after due Admonition. punishment condition ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ Yes, sir. yes sir ବୋର ଲାଗୁନି ତ କ୍ଲାସ ଟା no sir ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଲି ଏବେ ସମ୍ଭବ କରିଦଉଛି କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଲେଖିବେ 1 by 1 ଲେଖିବେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏବେ ରହିଲା ଗୁଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଫର୍ଷ୍ଟ circumstance when the person not କଣ କୁହନ୍ତୁ under 21 years of age not under 21 years is convict the offense punishable with କଣ finally 7 years. and only or even 7 years or less କରିଗଲା the person under the 21 age ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ଥିଲା Women. women ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓମେନ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମର ତମର ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡିବ अंडर 21 ଇୟର କଣ କଣ ଅଫେନ୍ସ ଆଉ ଯଦି 21 ଇୟର ହେଲେ କୋଉ ଅଫେନ୍ସ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଓମେନ୍ ଆସି ଯାଉଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଓମେନ୍ ଆସୁଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ बस यही क्वेश्चन आपण प्रिलिम रे पड़िबो आ स्टूडेंट माने आसिकी मते फोन करिवे सर एते भितरे क्वेश्चन पड़िले हम केमति लिखि क्वेश्चन तो पड़िबो ठीक अछि बुझिले ना नहीं केमति क्वेश्चन आउछि यस और नो yes sir आपको अपन ध्यान देउ होला सो दैट प्रिलिम रे माने डायरेक्ट आउ ध्यान देबे ठीक अछि वेयर पर्सन अंडर द 21 एज ता सहित वुमेन रहिला कन्विक्ट द ऑफेंस नॉट पनिशेबल 1 by 1 कोंतु With death or death. imprisonment for life Punishment for life. and no previous conviction is still against the offender कोर्ट कोन कंसीडर करिवो Age, character, antecedent, and circumstance. circumstances in which offense एबे एडी के रोज जानतु एज कैरेक्टर एंटीसीडेंट ऑफ द ऑफेंस इन द सर्कमस्टेंस एटा को लाइन बाय लाइन लिखिबे बुझिले बुझि पारत ना नहीं मजा कहूची Yes, sir. yes sir एटा लाइन बाय लाइन ठीक अछि तापर कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंस टू द पनिशमेंट ही बी रिलीज एंटर कोन ऐड हिची bail bond बॉन्ड और बेल बॉन्ड पूर्व कोन थिला with or Surety. without 401 सब क्लोज 1 एटा अछि ठीक अछि तापर कोर्ट नोट से प्री लिमिटेशन पीरियड नोट एक्सीडिंग केते अछि 3 years 3 years. Yes. सॉरी
तापर एडमोनिशन ପାଇଁ କୋଉ ସେक्शन ଅଛି कोन 3. 401 clause 3. नहीं को इन केस विच पर्सन कन्विक्टेड ऑफेंस को ऑफेंस कहली cheating or any other offense under BNA. punishable with not more than 2 years. बोलू देखो गोटे जिनस मन रख तो फिल्म रे ठीक अछि आपको क्वेश्चन आसीबो 2 year गोटे आसीबो आ वुमेन गोटे आसीबो आ तमरो 7 year और लेस देन 7 year एटू गोटे क्वेश्चन श्योर आसीबो तो आपण मन को सेट टिक करिवे कोठी लिखिबे ठीक अछि तापरे कोन कोन कोड कंसीडर करिवो गोटे रहला एज तापरे Character, age, character, antecedent, physical, Character mental, antecedent. and tribal nature Physical of or the mental condition of the offender. And जो 2, tribal nature of offense. जो जगह रे मो ऑफेंस कहली 1 by 1 लिखिबे ठीक अछि और जो जगह रे एज कैरेक्टर कहली 1 by 1 हाइफेन देखि लिखिबे बुझी पारछन ना नहीं Yes, sir. yes, केमती लिखिबे जानि पारछन तो yes, sir. तो तमरो सरीला को सेक्शन सरीला एटा 401. 40. लिखि पारछन ना एटा Yes, sir. Yes, procedure in case where the magistrate cannot dispose तमरो गोटे सेक्शन अछि गोटे मिनट गोटे procedure in case where the magistrate cannot dispose two section anyone तमरो सीआरपीसी रे 322 थिला एबे एटा 361 हे जाइछ एटा इंपोर्टेंट पार्ट ठीक अछि तो एई सेक्शन कोन कहला एटा सुनि दन तो कंटिन्यू करिवा ना रखि देबा कोन कहथुन continue करिया sir. Kariya, sir. आपण कर देबे सपोज तो पूरा डाउन हे गेले Nice, sir. देखो ना इनके सर देखो बुझावा तो एटा तमरो 361 if in the course of any inquiry into the offense or trial before the magistrate any district the evidence appear to him to warrant a presumption that he has no jurisdiction to try the case. For example, course of an inquiry, chalchi, got a trial chalchi before the magistrate, got a district re evidence asila par magistrate ko jana padila that he has no jurisdiction to try the case. That he has no jurisdiction to try the case or committed for trial, or that the case is one which should be tried or committed for trial to some other magistrate in the district. Third, that in the case should be tried by chief judicial magistrate. ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ stay କରିଦେବେ ସେ magistrate ଆଉ brief reason ଟା CGM କୁ କହିବେ that means he shall stay the proceeding and submit the case to brief report to CGM or any other magistrate as directed by CGM. माने एई circumstance जदि arise circumstance कोन he has no jurisdiction to try the case that the case should be tried or committed for trial that the case should be tried by CGM सेतेबेले कोन करिवे प्रोसीडिंग टा स्टे कर देबे आ ब्रीफ रीजन टा सीजीएम को देबे तो गोटे शॉर्टकट हैला जदि मैजिस्ट्रियल कोर्ट रे जदि जहां भी होची से सीजीएम को ही रिपोर्ट करिवे तो तुम प्रीलिम रे क्वेश्चन हो भाइबा रे क्वेश्चन हो मेन रे क्वेश्चन हो सॉरी गला 361 ही जब बुझछंती ना नहीं मजा कहूची Yes, sir. हां सर
तापरे रहिला तमरो previous conviction of offense against the eta gotta गोटे मैजिस्ट्रेट वेरी इंपोर्टेंट आपण माने डे टू डे डेली देखुथिबे भलो भाव सुनतो फर्स्ट हला it appeared to magistrate that he cannot pass a sufficient sentence magistrate को लागिला कि से sufficient sentence से पास करि परिबना को सेक्शन एप्लीकेबल हबो very 364 362. 325 এটা very important part 325 थिला এটা 364 हे गेला that means तमर एग्जाम रे पडिबो what is the procedure to be followed when the magistrate trying the case find that he cannot be pass adequate sentence what is the procedure that means where the magistrate is opined that after hearing the evidence of prosecution or accused that the accused is guilty he ought to be receive a punishment a different kind or more severe than that such a magistrate is empowered to or being a magistrate of a second class opine that the accused ought to be required to execute a bond what it means under section tomorrow thila 106 ebe he jaiti 106 125 125 ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ରେ କେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 106 125 ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପଳା ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରେ କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି 106 ଥିଲା ସେଟା ଏବେ 125 ତ ଗୋଟେ ଥର ଚେକଅପ୍ କରିଦିଅ yes sir ଚେକ୍ କରିଦିଅ 125 ଠିକ ଅଛି that means tomorrow being a magistrate of the second class offender the accused ought to be required to execute bond under 125 he may record the opinion submit the proceeding forward the accused magistrate का पाखरे report करिवे CJM. forward the information CGM to भूल सपणी ने the CGM whom the proceeding are submitted think fit examine the party and recall and examine the witness who already give evidence and pass a sentence order judgment thing forfeit এটা কেমতি কোন হবো দেখো গোটে ট্রায়াল চলছি তোমার জেএমএফসি কেতে পনিশমেন্ট দেবে 3 years ফাইন কেতে দেবে 50,000. 50,000 কেতে সরি 50,000 50,000. ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା 10,000. ଏବେ କେତେ ଅଛି 50,000. ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଏଇ ଅଫେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଫର୍ଜରୀ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ବି ହେଇଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ବି ହେଇପାରିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦେବେ ଆଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 344 ସେ ପିଟିସନର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଥିବ you are not your punishment is not coming under the purview you are not liable to give a more punishment ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦେବେ ଆଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସେଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ ସିଜିଏମ କୁ ସିଜିଏମ କଣ କରିବେ ପ୍ରୋସିଜର ସେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ ଯଦି ୱିଟନେସ ଟା ଏକ୍ସାମିନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରିକଲ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସାମିନ ବି କରିପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଠିକ ଅଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ yes sir ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ତମର ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି conviction or commitment on the evidence partly recorded by the one judge or magistrate and partly okay देखो follow up very important when a judge ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ ମୋ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା yes sir Yes, sir. ଏମିତି ନୋଟ କରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଠଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ସେ ୱେରୁ ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ କରିବେ
माने थ्रू आउट द कैरियर आपण मन को दरकार हबो केमती नोट करबे आपण मन को गोटे पठौछि ग्रुप सो दैट आपण मन को असुविधा तो पठौछि माने जिते भी आपण माने बीएनएसएस करिवे नोट ए लाइन रे करिवे सो दैट आपण मन को असुविधा हबो गोटे पठौछि ग्रुप हैला सेटा आपण माने से वे नोट करिवे साउंड क्लियर होछि ना Yes. ए वे इजी पढिया ପାଇଁ ठीक अछि देखो when judge and magistrate after having heard and recorded the whole or any part of evidence कोन टिके अधिक होई गेल ना कोन क्लास का No, No, sir. sir. पेशेंस अछि ना सुनियो ପାଇଁ Yes, sir. काहे माने एक वीक रे हमें प्राय ऑलमोस्ट हम सारी दो बीएनएसएस ठीक अछि when judge or magistrate after having heard and recorded the whole or any part of evidence inquiry or trial ceases to exercise jurisdiction and succeeded by another judge. For example, JMFC कोरापुट गोटे ट्रायल करछन्ते अधा ट्रायल करले तांको ट्रांसफर हे गेला अन्य जन से उडा आसी गले the judge or magistrate succeeded may act upon the evidence recorded by predecessor partly recorded by the predecessor and partly recorded by himself provided that if succeeding judge or magistrate opine that further examination of the witness whose evidence already been recorded is necessary for interest of justice से कौन करिवे resummon examine re-examine और cross examine करी पारिबे आपण माने बुझिले ना नाही जा म कहली Yes, sir. Yes, sir. resummon re-examine examine cross examine मु जेमति नोट रे पठैछि से वे रु ही आपण नोट करिवे एबे बुझि पारले नोट केमति करिवे Yes, sir. फाइन हाँ सर ऐसे बुझि पारले ए सेक्शन रे से रीसमन भी करि पारि तो प्रीलिम रे तमरो क्वेश्चन आसीबो रीसमन री एग्जामिन ऊपर तो आपण जानि गले रीसमन भी करि पारि एग्जामिन करि पारि री एग्जामिन करि पारि क्रॉस एग्जामिन भी करि पारि बुझले ना नहीं Yes, sir. को सर्कमस्टेंस रे हेई पारिबो को सर्कमस्टेंस रे जे लेटा हेई पारिबो मते कोन तो Partly recorded by Conviction or commitment on evidence partly recorded by the magistrate. रिकॉर्डेड बाय होम Partly recorded by one magistrate or partly by another. माने इज प्रीडिसेसर ठीक हो तो तमर प्राय प्रीलिम रे क्वेश्चन पडिबो partly recorded by the predecessor any recording which section of BNSS which section 65. लिबरे एमती पडिबो हला बुझि पारले ना नहीं Yes, Yes, sir. तापुरे रहिला तमरो ओपन कोर्ट 366 327 थिला पढे दउछ ठीक दउछ कोन दउछ Yes, sir. कंटिन्यू करबे ना कोन Correct, sir. छोड़ दो सर the place in which the criminal court is held for purpose of inquiry trial offence shall be deemed to be the open court to which the public generally may have access जहां भी कोर्ट प्रोसीडिंग होची that should be open court पब्लिक तमरो जाई परिबे सुनी परिबे कोइ परिबे को मैजिस्ट्रेट और जज तुमको क्वेश्चन करि परिबे ना कि तमे किए कोन पे आछिचो एक्सेप्शन the presiding judge or magistrate may think fit order any stage of inquiry trial any particular case that the public generally or particular person shall not have accesses or remain in the room for building used by the court for example gote sensitive case tomoro gote sensitive case chaluchi sei case re magistrate or judge kon koribe particular person को allow करि परिबे नाही माने से allow करिबा पे provision से restrict भी करि परिबे ठीक अछि एटा प्राय तमरो ओजेस रे भी आसुची ठीक अछि तापरे तमरो रेप केस बिषय थिला सब क्लोज 2 रे जा अछि सेटा तमरो 64 65 66 67 69 70 हे जाय the inquiry or trial relating to BNS रे ए सेक्शन रे ठीक अछि
shall be conducted in the camera. Very important part. Shall be conducted in camera. Camera trail. बुझुंदी ना नहीं? Yes, sir. Close रे. 2, clause 2. Karo. Close to Karo. 66, clause 2. Okay. When the proceeding is held under camera, subclause 2 answer, it shall not be lawful to any person to print and publish any matter relating to proceeding except with the previous permission of the court. Court proceeding रे जहाँ भी होचे तमे newspaper रे directly तमे आनी परिबो नहीं. केबे आनी परिबो except permission of the court. बुझी पारछो ना नहीं? Yes, sir. Yes. Provided that the ban or printing or publication of the trial proceeding in relation to the offence of rape may be lifted. Rape case रे तमे करि परिबो, but subject to maintaining confidentially name and address of the party. That means तमे पार्टी रे लेखि देबो छद्म नाम कोइ गोटे पेपर रे छपि दिबो देखुचो ना नहीं. Yes, sir. एटा होची ए प्रोविजन सब क्लोज 3. बुझी पारले ना नहीं? Yes, sir. Yes. एटा प्रोविजन होची से छद्म नाम हैला. बुझिले तो मो दुइटा जिंस कहि पार्टी जदि तमर रेप केस होची सेटा कैमरा प्रोसीडिंग हेबो 366 सब क्लोज 2. ठीक अछि. आ जदि रेप केस होची ता ना तमे पब्लिकेशन करि पारिबे ना विदाउट कॉस्ट. जदि करूचो तमे तारो कॉन्फिडेंटली मेंटेन करियो. को क्लोज कोन सब क्लोज 2 और सब क्लोज 3. सब क्लोज 2 कोन होले कैमरा ट्रायल लाबो रेप केस रे. सब क्लोज 3 कोन कहला छद्म Sadhvanama, sir. Maintaining confidently the name and address of the parties. फाइन. तापरे ऑलमोस्ट हमें सारी देलु. ठीक अछि. छोटो छोटो सेक्शन सारी दूची पेशेंस दोस्त आपण मानको. Yes, sir. पढिबा ना रुकियो कोन कहउछु आई एम रेडी. पढ़िबा sir. पढिबा काहे कि एग्जाम हो थागरे ना. तापरे रहिला उदित बाबू आपण जयपुर अछन ना कोठी अछन? उदित बाबू आज्ञा से जयपुर अछि. आपण कौन कहले सर? कोठी सेठी सब नहीं. आज्ञा सर एटी सब नहीं. Voice clear नहीं sir आपन. नहीं होता. सर पूरा नॉइज आसे सर किसी क्लियर तो होना. देखो एबे 352 oral argument and memorandum of argument 352 ठीक अछि. एटा भी किछि चेंजेस है नहीं. ठीक अछि. After any party to the proceeding as soon as after the close of evidence address to conclusive oral argument and may before the conclusion of a oral argument submit the any memorandum of argument. The oral argument and memorandum of argument shall be part of record. For example, public prosecutor गुटे argument कइला generally ठीक अछि. आ गुटे written argument देला. कोर्ट कोन कहला से written argument को रिफ्लेक्ट करिले नाही. मो सहित भी बहुत थोर होइछ मैजिस्ट्रेटल कोर्ट रे. ठीक अछि. सेते बेले कोन प्रैक्टिकल कथा कहउछ. पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोन करले गुटे written argument देले. सेते बेले पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोन करिवो कोर्ट रो गुटे सील मारि दबो. आउ डेड सील गोटे रहउछ आपण जानु जंदे ना नै. कोर्ट रो गुटे डेड सील रहइबो. Yes. ठीक अछि. Yes. से डेड सील ता एंट्री करके कोर्ट को दे दबो. तो डिफेंस भी सेटा करियो. डिफेंस भी कोर्ट सील मारि पारि. Once जो द कोर्ट सील हे गेला that is practical कथा को सेक्शन that is coming under the purview of the 352. 352 रो purview रे आसी वाला. आउ तमरो जो मैजिस्ट्रेट हो जो ताकू से आउ रेकॉर्ड रू काढी परिबे नै. मु कोर्ट सील मार देनी. ठीक अछि. कोर्ट सील मारला पर मु जो आर्गुमेंट कोली से आर्गुमेंट मो रेकॉर्ड रे नथिला. मैजिस्ट्रेटल कोर्ट मैजिस्ट्रेट मान को आपण माने जानिथिबे. ठीक अछि. गोटे मिनिट. Three 352 ठीक अछि. जदि हे गेला माने से माने करि पारबे. तो मैजिस्ट्रेटल कोर्ट रे मो सहित कोन हेतिला. ठीक अछि. से आ ओरल रिटन आर्गुमेंट सबमिट कर नथली से कोन थिला. मु से रेकॉर्ड कर देथि.
ମୁଁ କହିଲି ରିଟର୍ନ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ସବମିଶନ ମୋର ନାହିଁ ସେନ୍ସିଟିଭ କେସଟା ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ରୁଲ ଅଛି 352 এটা ক্লিয়ারলি କହିଦେଲା that must be part of record যদি ଏମିତି ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେବେ ନା ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଡିପି ବି ହେଇପାରିବ ଯିଏ ବି ହଉತು ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡିପି ହେଇପାରିବ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ପଚାରିବା ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଏ କପି ଜଜମେଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ହଁ ହଁ ଜଜମେଣ୍ଟ କପି ଆମେ ସାର୍ଟିଫାଏ କପି ଆଣିକିନା ଅଫିସରେ ଫାଇଲ କରିଦେଇଛୁ ହଁ ତାପରେ ଏବେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଟିଫାଏ କପି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଫାଇଲ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦର ପାର୍ଟି ସାର୍ଟିଫାଏ କପି ମାଗିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ୟୁଜ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା କପି ପେଷ୍ଟ କରିନା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ସେ କରେକ୍ସନ କରିକିନା ଆଉ ଥରେ ପଠେଇଲେ ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫାଇ କପି ଯଦି କୋଡ ଦେଇ ଦଉଛି ନା ଆଉ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ଆପଣ Yes, ଜାଣିଛନ୍ତି sir. ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ତ କହୁଛି ସାର୍ ସିଏ Once ଏବେ ଗୋଟେ ହଁ, ବୁଝିଲି ୱାନ୍ସ ଯଦି କୋର୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଇ କପି ଦେଇ ଦଉଛି ନା ତାକୁ ଆଉ ଆପଣ କୋର୍ଟ କଣ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଜେନରାଲ ରୁଲ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତ ଆପଣ ତା ନାଁରେ ଲେଖିକି ଦେଇପାରିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ନଟ୍ ସେମାନେ ସପୋଜେଡ ଆପଣ କ୍ଲାରିକାଲ ସାର୍ଟିଫାଇ ଏରର କପି ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲି ନଉଛନ୍ତି କି କ୍ଲାରିକାଲ ମାନେ ଟାଇପିକାଲ ଏରର ହେଇଛି ବୋଲିକିନା ନା ଏଇଟା ନେଇପାରିବେନି କାହିଁକି ଯଦି ଯୋଉ ପାର୍ଟି ସାର୍ଟିଫାଇ କପି ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ରୁଲ ସାର୍ଟିଫାଇ କପିକୁ ଯଦି ପାର୍ଟି ନେଇଗଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯଦି ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟର ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଖିପାରିବେ ଲେଖିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ ବି ପଳେଇବ ଏଇଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟର ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା तो कॉपी ऑफ एवरी सच मेमोरेंडम shall simultaneously furnish the opposite party যদি প্রসিকিউশন দଉଛି ডিফেন্স କୁ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ডিফেন্ସ ଦଉଛି ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ କୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସବକ୍ଲୋଜ 3 ରେ ସେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଲା no adjournment of the proceeding shall be granted for the purpose of written argument unless court consider necessary written argument ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କହିକି ଆପଣ ମାନେ adjournment ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ଆମେ Yes. ପଢିଥିଲୁ କୋଉ ସେକ୍ସନ ପଢୁଥିଲେ adjournment କାଲି କୁହନ୍ତୁ 15 दिन 15 डे एडजर्नमेंट कोन सेक्शन 346 346. 346 सीआरपीसी रे कोन थिला 309 309 ठीक अछि एइटा भी काली हमें जोडा पढुथलु ग्राउंड ऑफ एडजर्नमेंट एइटी सेटा ठीक ऐड कर दियंतु देखो जहा कहूची भलो रे बुझंतु मु जहा काली पढिथिली ठीक अछि एडजर्नमेंट ऊपर एइटा नो एइटा है एडजर्नमेंट नॉट ए ग्राउंड कोइ एइटा भी देखि दियंतु एइटा भी एग्जाम रे अपन लिखि परिबे 352 सब क्लोज 3 बुझिले ना नहीं जा कहली yes Yes, sir sir. तापरे 353 ହେଲା ତମର accused person is a competent person uh, 353 କହିଲା any person accused of offense before the criminal court shall be competent witness for the defense and may give evidence for the oath disprove of a charge against the proof against him he shall not be called as a witness except the on request in writing he shall not be called as a witness except on request of the writing his failure to give evidence shall not make a subject to any comments or party to court or give a rights presumption देखो बुझिवा जिंस होला accused person is competent witness से केते बेला हेबो से गोटे निजे गोटे एप्लीकेशन देई परिबो एटा बुझिले यस और नो Yes, sir. yes sir से एविडेंस देई देला ठीक अछि एविडेंस देबा पर कोन डिस्टर्बेंस आसी गला एविडेंस ठीक रे देई पारा सेते बेले कोर्ट ता ऊपर किछि प्रिजम्पशन नहीं परिबो नाही आउ कोर्ट किंबा पार्टी प्रोसिक्यूशन हो को पार्टी ताको कोई परिबो नाही तू एमती कहलु सेमती कहलु बस एतिकी बुझिले ना नाही yes sir Yes. देखो सेक्शन 182 बीएनएसएस ठीक अछि दुटा सेक्शन मन रखम हला
section 182 ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା section 191 ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି 354 ତିନିଟା section ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଥର ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ 182 191, 354. okay three are very interlinked section ठीक ଅଛି ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 182 କହୁଛି ठीक ଅଛି if the inducement if the confession caused by the inducement threat and promise it is not a confession which section of evidence act and which section of BSA କୁହନ୍ତୁ Evidence Act 28, 22 yes, sir. 23. 22 of BSA BSA evidence ର 24 okay 20 28. sir. ନାଇଁ evidence ର ସେଟା ତମର 24 ଥିଲା ଏବେ 22 ହେଇ ଯାଇଛି clear yes sir yes sir Okay. ହେଲା 182 ପଢଉଛୁ 182 କହିଲା no police officer or other person shall make any inducement threat or promise to regarding the confession part 1